Dobrodošli na kanal Okusi prirode. U današnjem videu kroz nekoliko rečenica ću objasniti kako bi to trebala izgledati rezidba mladog stabla jabuke i koje su to najčešće greške koje obično činimo pri rezidbi, a da toga možda nismo ni svjesni. Najbolje vrijeme rezidbe je u periodu dok stablo miruje, tamo od decembra pa do kraja februara, iz razloga što tokom tih zimskih mjeseci u krošnji jabuke nema hranjivih tvari. Naime, ona se u tom periodu povuku u dijelove korijenova sistema koji je zadužen za njihovo čuvanje tokom mirovanja, dok se početkom vegetacije, kada sokovi počnu kolati kroz drvo i hranjiva se vraćaju u grane iz korijena i debla, tada rezidbom već odbacujemo dio tih hranjivih tvari, čime otežavamo pravilan razvoj, a ponekad remetimo i samu cvatu. Ako izuzmemo plantaže gdje se uglavnom uzgaja vitki vretenasti grm kao uzgojni oblik i okrenemo se okućnicama gdje se uglavnom uzgaja oblik vaze, onda je tu najbolje vršiti rezidbu jabuke tako da se nijedna jednogodišnja grana ne prikraćuje. Ovdje je pravilo da ako je previše jaka, onda je cijelu odstranimo, a ako je umjereno bujna, onda je cijelu ostavimo. Naravno, sve one grane koje rastu vertikalno, odnosno vodopije, njih ćemo ukloniti u potpunosti do osnove. Stablo jabuke je takvo da ima najjaču vegetaciju u vrhovima krošnje, pa i orezivanje moramo prilagoditi tome. Zato u donjem dijelu stabla ostavljamo one malo jače grane koje naravno ne prikraćujemo, a onda pri vrhu ostavljamo one koje su slabije, koje isto tako nećemo prikratiti i na taj način ćemo napraviti jednu vrstu ravnoteže gdje ćemo kontrolisati i bujnost, i rodnost, i osvjetljenje stabla. Zašto toliko napominjem prikraćivanje? Na ovom stablu prošle godine prikraćeno je dosta jednogodišnjih grana na 1/3 ili na pola i šta se je desilo? Došlo je do toga da nije bilo cvjetnih pupova koji su uklonjeni rezidbom, a samim tim ni roda prošle godine, a iz svakog orezanog vrha došlo je do rasta novih 2 do 3 grane koje su snažno uzrasle i otišle još više u visinu. Kada ih ostavimo neprikraćene, onda će rod opteretiti stablo, pa neće ni ići toliko u visinu. To je jedna greška koju možemo napraviti, a druga i najveća greška kod rezidbe jabuke je jače prikraćivanje prebujnih jednogodišnjih grana, odnosno vodopija, koje su se trebale ukloniti u potpunosti još u toku prošle vegetacije. Njihovim uklanjanjem tokom vegetacije stvorit ćemo prozračnost grma, a kada ostanu do zimske rezidbe pa se još i prikrate ili na pola ili na 1/3, onda u narednoj godini istog dijela se razvije ne 1 nego 5 novih vodopija. Prilikom rezidbe treba paziti da se rezovi ne prikraćuju na čepove, jer ostavljanjem čepova rizikujemo i nastanjivanje štetnika, što iz godine u godinu postaje sve veći problem. Za ovaj video toliko. Ako imate nekih pitanja, slobodno ostavite komentar. Ako već niste, pretplatite se na kanal Okusi prirode, a do sljedećeg lijep pozdrav!